अस्सलाम वालेकुम। मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आ रहा हूँ आपके शहर कराची में 10 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक। मेरा क़याम है कराची वाइट हाउस DHA में। आप अगर मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं 30411211106 पे, या बाकी नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 12 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक ये हफ्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूंगा। मिस्कुल हुदा अगरबत्ती, खैर बरकत हर वक्त। अभी जाइए सैयदअलीज़ंजानी.com पे और ऑर्डर कीजिए। बुर्ज हुमल एरीज इस वीक का आगाज़ बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकता है अगर आप ज़रा सी कोशिश और मेहनत कर रहे हैं, और इसके साथ साथ काम काज कारोबार में तेज़ी का रुझान रहेगा। फैमिली के अमूर उजागर होते हुए दिखाई देते हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी असासाजात के हवाले से भी मसरूफियत बढ़ेगी। काम काज कारोबार में मुनाफे का रुझान रहेगा। दोस्तों से मुलाकात मतवक्को है। मोहब्बत की जानिब तवज्जो राग़िब रहेगी। महबूब से मुलाकात मतवक्को। इनाम लॉटरी निकलने का इम्कान। इस वीक के अख्ताम में ख़र्चा आपका बढ़ेगा। बिन बुलाए मेहमान घर आ सकते हैं। बुर्ज टॉरस की अगर बात की जाए तो ये पूरा का पूरा हफ्ता आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। कामयाबी आपके कदम चूम रही है। अपने वक्त को ज़ाया मत होने दीजिएगा। फाइनेंशली तौर के ऊपर चीज़ें कुछ डिस्टर्ब हो सकती हैं, लेकिन बुज़ुर्गों से फ़ायदा मिलना बैरून मुल्क जाने वालों के लिए आसानी रहेगी। अंदरून मुल्क सफ़र खैर आफियत से गुजरेगा। बहन भाइयों का साथ रहेगा कि ये मेहनत का सिला। बेरोज़गारी का ख़ात्मा होता हुआ दिखाई देता है। अहम शख्सियत से मुलाकात मतवक्को। इस वीक के अख्ताम में कुछ छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। बुर्ज जौज़ा जमनाए, इस वीक का आगाज़ नाउमीदी मायूसी रुकावटों से रहेगा, लेकिन ये ख़राबियाँ, ये ख़र्चे का बढ़ जाना पहले 2 दिन दिखाई देता है। बाकी जो 5 दिन हैं वो आपके लिए खराफियत से गुजरेंगे, लेकिन सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि मुस्तकिल मिजाजी अगर गैर मुस्तकिल मिजाजी में बदल गई तो अहम चीज़ें आपकी अधूरी रह सकती हैं। अलबत्ता अहम लोगों से मुलाकात, मीटिंग मतवक्को। घर का माहौल थोड़ा सा कशीदा आपका रहेगा। जायज़ मोहब्बत के हसूल के लिए अभी मंगवाइए लोहे मोहब्बत सैयदअलीज़ंजानी.com से। बुर्ज सरतान कैंसर की अगर बात की जाए तो इस वीक का आगाज़ गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलने से होता हुआ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं से पैसे आने की उम्मीद भी है। कानूनी मामलात पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई देता है। शराकतदारों के साथ अहम नौइयत के मामलात ज़ेर बहस आएंगे। सैर व तफरी, घूमना फिरना रहेगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा खर्चे में इजाफा कर सकता है। डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। खुश खुराकी आपको बीमार करेगी। अपने बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। इस वीक का इख्तिताम आपके लिए खुशाइंद रहेगा। आसानियाँ लौट कर आएंगी। बुर्ज असद लियो, इस वीक के आगाज़ से ही सेहत की खराबी, आपके अहम काम अधूरे रह सकते हैं। सर्विसेज के अंदर इश्यूज़ उठाने पड़ेंगे और कर्ज़ के मामलात बेचैन करेंगे। कीमती चीज़ों की हिफाजत कीजिएगा। चोरी चकारी का अंदेशा पाया जाता है। शरीका हयात की सेहत ख़राब होने का ख़दशा है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में अगर कोई नाचाकी चल रही थी तो मामलात रफ़ा दफ़ा होंगे। ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी। घर से बाहर खाना पीना, ज़रूरत अशिया की ख़रीदारी करेंगे। सैर व तफरी हो सकती है। नाराज़ अफराद मान जाएंगे, लेकिन इस वीक का अख्ताम नाउमीदी मायूसी को दोबारा से पैदा करेगा और ख़र्चा बढ़ सकता है। बुर्ज सुमला वर्गो, इस वीक का आगाज़ प्यार, मोहब्बत, इश्क से होता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों की बातों में ज़रूर आप आएँ, लेकिन मुशावरत की हद तक। लेकिन अंधा एतमाद किसी पे कर लेना आपको दुश्वारी से दो चार कर सकता है, और नज़र बद का शिकार इस पूरे हफ्ते में आप लोग दिखाई देते हैं। सदका खैरात अपना जी खोल कर दीजिएगा। कानूनी मामलात में परेशानी पैदा हो सकती है। बेरोज़गार अफराद कोशिश करें। सर्विसेज जॉब मिलने के हवाले से ये मामलात अच्छा। कारोबारी मामलात में ज़रा मुश्किलात रहेगी। इस वीक का अख्ताम घर के माहौल को कशीदा कर सकता है। अपने घर और कारोबार में मौजूद बदअसरात को ख़त्म करने के लिए अभी ऑर्डर कीजिए बखूर फरवानी रिस्क सैयदअलीज़ंजानी.com पे। बुर्ज मैज़ान लिब्रा, इस वीक का आगाज़ घरेलू ज़िम्मेदारियों से। दोस्त या आपके जो काम करने वाले अहबाब हैं, आपके घर आप उनको मदऊ करेंगे। खाने की कोई तकरीब होगी। वालदा के साथ राज व न्यास करने का मौका मिलेगा। कोई कीमती सवारी ख़रीदने में कामयाब, या तब्दीली रिहाइश या काम की तब्दीली के हवाले से की गई कोशिशें रंग ला सकती हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा महबूब से मुलाकात मतवक्को है। काम काज कारोबार का मुनाफा, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वालों के लिए मुनाफे की सूरत हाल रहेगी। दोस्तों से अहम मुशावरती मामला तय होंगे। इस वीक का अख्ताम सेहत की खराबी, कीमती चीज़ों का गुम जाना, नुकसान का अंदेशा।
برج اقرب اسکارپیو اس ویک کا آغاز متوقع ہے کہ اندرون ملک سفر رہے، مصروفیت انتہا پہ کہ اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا مشکل رہے، نیند پوری نہ ہونا بے چینی پیدا کرے گی، بزرگوں سے اختلافات، نظریاتی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، تحمل مزاجی اور باادب رہنے کی ضرورت ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ گھریلو ذمہ داریوں میں اضافہ رہے گا، گھر کے لیے کچھ مہنگا خریدنے میں کامیاب رہیں گے، کام کاج کاروبار میں تیزی کا رجحان۔ ویکنڈ پہ مزاج رومانٹک رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی محبوب جو ہے آپ کو کوئی تحفہ تحائف کا تبادلہ خیال آپ کا ہو جائے اور انعام لاٹری نکل آئے۔ برج قوس سیجیٹیریس اس ویک کا آغاز فائنینشیل سٹیبلٹی سے ہو رہا ہے، دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا، خوش خوراکی کریں گے، پرانے دوستوں سے رابطے کی بحالی، اپنے عقل، شعور، حیثیت اور تعلقات کو استعمال کر کے مشکلات کو دور کر پائیں گے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ مصروفیت سے بھرپور، اندرون ملک سفر متوقع، پڑوسیوں سے ملاقات متوقع، والد کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اس ویک کا اختتام گھریلو ذمہ داریوں کو اجاگر کرے گا۔ کسی بھی قسم کے جسمانی درد سے شفا کے لیے ابھی آرڈر کیجئے زیت الشفا SayyidAliZanjani.com پہ۔ برج جدی کیپریکارن اس ویک کا آغاز کسی بھی کام کی ابتدا کے لیے نیک ثابت ہو سکتا ہے، گھومنے پھرنے کا ارادہ بنے گا اور خوشگوار رہے گا۔ اس ویک کے آغاز میں ہی ایسے افراد جن کی شادی خانہ آبادی نہیں ہوئی ان کے لیے آسانیاں دکھائی دے رہی ہیں، فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی رہے گی، ضرورت اشیاء کی چیزوں کی خریداری بھی ہوگی اور شریک حیات کا ساتھ رہے گا۔ اس ویک کا درمیانی حصہ فائنینشلی طور پہ حالات معاملات کو مزید بہتر اور نکھارے گا اور بہتر حکمت عملی آپ کو مشکلات سے نکالے گی، رشتہ داروں سے فائدہ ملنے کی امید ہے۔ اس ویک کے اختتام میں کسی بیمار کی عیادت کرنے کا موقع ملے گا۔ برج دلو ایکویریس اس ویک کا آغاز نظر بد سے، رکاوٹوں سے، خرابیوں سے، جدائی سے کو بہت پیارا چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ شریک حیات کی صحت کا خیال رکھیں، امیگریشن کے حوالے سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے، نوکری سے برخاست بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس ویک کا درمیانی حصہ صحت کو ٹھیک کرے گا اور کسی بھی کام کی بنیاد رکھنا بدھ کے بعد سے آپ کے لیے موافق دکھائی دیتا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کی بات چیت چلنے کا امکان، خریداری کرنے کا موقع ملے گا، مد مقابل افراد سپورٹو رہیں گے۔ اس ویک کا اختتام فائنینشلی طور پہ چیزوں کو سٹیبل کرے گا۔ برج حوت پائسس اس ویک کا آغاز دوستوں سے ملاقات متوقع، کسی تقریب میں شرکت، آن لائن ٹریڈنگ، کرپٹو کرنسی میں دلچسپی رکھنے والے منافع کو سمیٹ سکتے ہیں۔ بچوں سے فائدہ ملے گا، دوست ساتھ دیں گے، بہن بھائیوں کا ساتھ بھی رہے گا۔ اس ویک کا درمیانی حصہ خرچے کو بڑھا دے گا، نظر بد کا شکار ہوں گے، تنہائی کا شکار رہ سکتے ہیں، لوگوں کا رویے پریشان کریں گے۔ البتہ قرض اتارنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس ویک کا اختتام آپ کی صحت کی بحالی ہے، شفا یابی ہے، سیر و تفریح ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔